أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. باب في اليقين والتوكل. Chapitre: la foi convaincue, la certitude et la pleine confiance en Allah. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال أيضا: فإذا عزمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Dieu le Très-Haut a dit, chapitre 33 du Coran, verset 22, quand les croyants virent les coalisés, ils dirent: voilà ce que Dieu nous a promis ainsi que son messager, et Dieu a dit vrai de même que son messager. Cela ne fit qu'augmenter leur foi et leur soumission à Allah. Allah dit encore, chapitre du Coran 3, versets 173 et 174. Ceux à qui les gens disent: les gens ont mobilisé pour vous des multitudes. Craignez-les donc. Cela augmenta leur foi et il dit: il nous suffit d'avoir Dieu, et quel bon défenseur. Ils retournaient par un bienfait de Dieu et un effet de sa générosité sans être touchés par aucun mal. Ils poursuivirent la pleine satisfaction. De Dieu, et Dieu a une générosité immense. Encore Dieu dit dans chapitre 25 verset 58: remettant au vivant qui ne meurt jamais. Encore Allah dit: c'est à Dieu que doivent s'en remettre les croyants. Allah dit encore dans un autre chapitre: une fois que ta décision est prise, remets-en à Dieu. Dieu le Très-Haut dit encore: celui qui s'en remet à Dieu, Dieu lui suffit. Encore dans un autre chapitre: les croyants sont uniquement ceux-là dont leur cœur se remplissent de crainte à l'invocation de Dieu, qui lorsqu'on leur récite ces versets en acquièrent davantage de foi et s'en remettent à leur Seigneur. Alors amna kuma buna mikan ole denganyai limanya sabati ani ki yere wakal alala ki yere kalfa alala ala ko qur'an kono tumanam na mu'minu ye jamakulu ye min farala ñon kan ko bena mu'minu kele kana kirana ka sabaw kele mu'minu ko ni le fen ye ala ye an la yirdini fami ye ani kira ala naka kira ye chanfo o ko ma do fara ko ma fo limanya ani ki yere di ala ma ki yere ko ala ye ala ko qur'an kono tuni mogo min nan nana fo o ma ko ajugu mogo to o yo fara ñon kan ka kafo ko bina kana o kele ay saraw nya de o yo o jidi limanya la o ko an wasabaga ala ye ala le be kalifabaga dɛmɛbaga la sɔn hɛrɛma ye o segila ni ala ka nɛɛma ye ani ala ka fisamanti ye tɔɔrɔ foyi m'o sɔrɔ o ye ala ka diɲɛ o le labato ala be fisamantiya ba tigi ye ala ko tuguni o kira muhamadu ma a ko i yɛrɛ wakali tigila min ye ɲɛnama ye ɲɛnama min tɛ sa fiyewu fiyewu silama i yɛrɛ kalifa ala la ala min de ye ɲɛnama ye ɲɛnama min tɛ sa fiyewu. ala ko kuranna aya wɛrɛ la o
muminu kan go yɛrɛ kalifa Ala le ma. A ko tuguni kira Muhamadu ma, n'i ye laɲini o laɲini ta, n'i ye tigɛnkan ye o tigɛnkan kɛ, i yɛrɛ kalifa Ala la. Ala ko tuguni mɔgɔ mɔgɔ y'i yɛrɛ sɛmɛ Ala ma, mɔgɔ mɔgɔ y'i yɛrɛ kalifa Ala la, Ala b'a tigi wasabaga ye. Ala ko kuran aya laban na o, a ko muminu le ye mɔgɔw ye ni Ala kofɔla o ɲɛnɛ o dusukun bɛ siran, ni Ala ka ayaw kalanna o kan o bɛ jidi limaniya la, wa o yɛrɛ kalifa Ala le la. Donc an bɛna hadisaw kalan sisan, nous allons lire les hadiths. An ibn Abbas radiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam uridat alayya al-umam fara'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ruhayt wan-nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan wan-nabiyya wa laysa ma'ahu ahad idh rufi'a li sawadun 'azim fazanantu annahum ummati faqila li hadha Musa wa qawmuhu walakin انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام أقاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها أقاشة متفق عليه. Ibn Abbas radiallahu anhu a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, on a fait défiler devant moi les communautés religieuses ou nations. J'ai vu alors un tel prophète et avec lui moins de 10 adeptes. Un tel autre avec 1 ou 2 partisans. Et un tel autre n'en ayant aucun. Tout à coup, on leva vers moi une foule énorme et je crus que c'était ma communauté. Mais on me dit, voilà Moïse et sa nation. Regarde plutôt à l'horizon. Je regardais et j'ai vu apparaître des masses innombrables. On me dit alors, regarde de l'autre côté de l'horizon. Et voilà surgit une foule immense. C'est tout cela ta nation. Et avec elle, 70 000 hommes qui entreront au paradis sans subir aucun jugement et aucun tourment. Puis il se leva et rentra chez lui. Les gens se mirent alors à conjecturer sur ces bienheureux qui entreront au paradis sans jugement ni tourment. Certains disent, c'est sans doute ceux qui ont été les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres disent, ce sont peut-être ceux qui sont nés en islam et n'ont ainsi jamais rien associé à Allah. On fit d'autres supputations. C'est alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se présenta à eux de nouveau et leur dit, à propos de quoi discutez-vous ainsi? Ils lui dirent l'objet de leur discussion et il dit, ce sont plutôt ceux qui ne soignent pas par les incantations, ceux qui ne soignent pas par les incantations et ne se font pas soigner par elles, ceux qui ne croient point aux mauvais augures et qui s'en remettent en tout à leur Seigneur. Juste à ce moment, se leva Uqasha bin Mihsan qui dit, prie Dieu pour que j'en sois. Et il lui dit, tu es effectivement l'un de ceux-là. Quelqu'un d'autre se leva pour faire la même demande. Il lui dit, c'est là une faveur où tu as déjà dévancé, tu as déjà précédé Uqasha. Hadisa mina kabo Ibn Abbas ma alaka jemama ako alakra ko neman kishbama oye monto taka yira alila ale nabiuma doye mogo min tuguni be nabiuma no fa te mo tambo
a ye nabi ɲuman wɛrɛ ye a n'a ka baara bɛɛ a ka nabi ɲuman bɛɛ cira lase bɛɛ mɔgɔ 2 dɔrɔn de tugula kɔ a ye nabi ɲuman yɛrɛ dɔw ye mɔgɔ si ma tugu o kɔ o kɔfɛ jamakuluba tala ka yira ale la ale y'a miiri k'a ka manto le o k'a ma nin ye Musa n'a ka jamakulu le fantara in filɛ sankolo fantara in filɛ ten n y'a filɛ n ka jamakuluba ye o ko fan dɔ wɛrɛ in filɛ n k'o filɛ n ka jamakuluba ye o ko nin le b'i ka manto ye nin jamakulu cɛma mɔgɔ waga 70 bɛ yen o bɛna don alijinɛ kɔnɔ fɛsɛfɛsɛtɔw ma lajabatɔw ma o kɔfɛ kira wulila ka don so kɔnɔ mɔgɔw tola ka ɲɔgɔn sama mɔgɔw ka koɲa la minnu bɛna don alijinɛ kɔnɔ mɔgɔ waga 70 min bɛna don alijinɛ kɔnɔ fɛsɛfɛsɛtɔw ma lajabatɔw ma mɔgɔ dɔw ko laala ala kira ka sahabaw le min ni kira kɛla ɲɔgɔn fɛ dɔw ko a bɛ se ka kɛ mɔgɔ min bangela silamɛya la o ma foyi fara ala kan dɔw ye kuma caman fɔ o kɔfɛ kira bɔla ka na o ma a ko a bɛ ka ɲɔgɔn sama mun ko le la o ye kira kibaruya kira ko ninnu ye mɔgɔw le ye min tɛ kirisi kɛ ka mɔgɔ wɛrɛ furakɛ o t'o yɛrɛ fana furakɛ ni kirisiw ye o tɛ nɔrɔ juguta kɛ o b'o yɛrɛ kalifa tuma bɛɛ ala le ma o yɔrɔnin bɛɛ la kira ka sahaba dɔ bɛ yen a tɔgɔ ko Ukasha bun Mihsan ale wulila ka lɔ a ko kira dugawu kɛ n ye kɛ mɔgɔ 70 cɛ ma kira ko i yɛrɛ b'o cɛ ma ka ban o kɔfɛ mɔgɔ wɛrɛ wulila a ko kira ma ala dari n ye kɛ mɔgɔ nin cɛ ma ala kira ko a ma Ukasha kɔnna i ɲɛ ka ban عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون متفق عليه. D'après Ibn Abbas, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait: Seigneur Dieu, je me suis soumis à ta volonté, j'ai cru en toi, je m'en suis remis à toi, c'est vers toi que je suis retourné et c'est par toi que j'ai pris à partie mes adversaires. Seigneur Dieu, je me mets sous la protection de ta toute puissance, nul Dieu autre que toi, afin que tu ne m'égares. Afin que tu ne m'égares pas. C'est toi le vivant qui pourvoit à la subsistance et à la sauvegarde de toutes choses, qui ne meurt jamais, tandis que les génies et les humains meurent. Adisa mina tuguni ka bɔ Ibn Abbas ma ala ka jɛma ma a ko ala kira a tun bɛ nin dugawu kɛ dugawu kɔrɔ filɛ ala kira tun b'a fɔ ala n ye n yɛrɛ koro ile le ye n limaniyana ile ma n ka n kalifa ile le la n bɛ segin ka na ile le ma ni n bɛ n juguw kɛlɛ n b'o kɛlɛ ni ile ala le ye ala n bɛ tanga ɲini i fɛ n bɛ tanga ɲini n'i ka fanga ye tigi wɛrɛ tɛ b'a fɔ ala i kana n fili fiyewu ile ala le ye ɲɛnama ye ɲɛnama min tɛ sa jinɛw ni adamadenw bɛɛ bɛ sa. عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان آخر قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل. Ibn Abbas رضي الله عنه dit Dieu nous suffit et quel bon défenseur. C'est la formule prononcée par Abraham sallallahu alayhi wa sallam quand on le jeta au feu. Elle a été de même prononcée par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quand on lui dit les gens ont mobilisé des masses contre vous, craignez-le. Cela augmenta leur foi et ils dirent Dieu nous suffit et quel bon défenseur. Rapporté par Al-Bukhari. Dans une autre version de Al-Bukhari, selon Ibn Abbas radiallahu anhu, il dit les dernières paroles prononcées par Abraham sallallahu alayhi wa sallam quand on le jeta au feu fut Dieu me suffit et quel bon défenseur. Hadisa mina kabo Ibn Abbas ma ako kafo hasbunallah wa ni'mal wakil. Ala be wasa bagay, ala be an wasa bagay, ala le be kalfa bagaw la son heremay.
ni ye kuma ye Ibrahima ye min fɔ tuma min na u y'a fili tasuma la o kosɔn Ala y'a tanga o kuma kelen de fana ni tuma min na a fɔla Muhamadu n'a ka mɔgɔw ma ninnu le a fɔla Alakira n'a ka mɔgɔw ma mɔgɔw y'o fara ɲɔgɔn kan aw kosɔn dɛ a ye siraw ɲɛ ni ye o jidi limaniya o ko Ala le b'an wasabaga ye Ala le bɛ kalifabaga la sɔn hɛrɛma ye a bɛ Bukhari ka lakali wɛrɛ kɔnɔ a ko kuma laban min ni Ibrahima y'a fɔ tuma min na ni o y'a fili tasuma kɔnɔ na o de kɛra ni kuma ye hasbi Allah wa ni'mal wakil n wasabaga ye Ala ye Ala le bɛ kalifabagaw la sɔn hɛrɛma ye an Abi Hurairata radiyallahu anhu an nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam qala yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithla afidatu at-tayr qila ma'nahu mutawakkilun wa qila qulubuhum raqiqa. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il entrera au paradis des gens dont leurs cœurs sont comme ceux des oiseaux, c'est-à-dire ils se confient à Allah. Hadisen minana kabo Abu Huraira tamalaka jemama alakra ko neman kishbama mogo do bina do aljina kono minu juskum be ina fo kono juskum kuma ko wo yere wakali alala wo yere kalfa alala. An Jabir radiyallahu anhu annahu ghaza ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qibala Najd. فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم فأدركتهم القائلة في واد كثير الإضات فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت السمرة فعلق بها سيفه ونمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعرابي فقال إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده سلطة قال من يمنعك مني قلت الله ثلاثا ولم يعاقبه وجلس متفق عليه. Salam alaikum. Salam alaikum. Ceux qui sont à la porte là. Ceux qui sont à la porte. Ceux qui sont à la porte là. قلت الله ثلاثا ولم يعاقبه وجلس متفق عليه. وفي رواية قال جابر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترطه فقال تخافني قال لا قال فمن يمنعك مني قال الله. وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه قال من يمنعك مني قال الله قال فسقط السيف من يده فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال من يمنعك مني فقال كن خير آخذ فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال لا ولكني أعاهدك على ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك فخلى سبيله فأتى أصحابه فقال جئتكم من عند خير الناس. Jabir radiallahu anhu rapporte qu'il a accompagné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans l'une de ses campagnes vers le Najd. Quand le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam rebroussa le chemin, il rebroussa chemin avec eux et la caravane les rejoignit. Dans une vallée pleine de grands arbres épineux, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam mit pied à terre et les gens se dispersèrent pour se placer à l'ombre des arbres. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'installa sous un grand arbre. Il y accrocha son sabre. Et nous plongeâmes tous dans le sommeil. Tout à coup, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam nous appela et auprès de lui se tenait un bédouin. Il dit: cet individu a dégainé contre moi mon propre sabre alors que je dormais. Je me suis réveillé alors qu'il le tenait nu. Il me dit: qui te protège de moi?
j'ai dit Dieu. 3 fois, 3 fois de suite. Il ne le châtia pas et s'assit. Dans une autre version, Jabir a dit, nous étions avec le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam à Zatir Riqa. Étant parvenus à un arbre à l'ombre dense, nous y laissâmes le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. L'un des idolâtres arriva alors que le sabre du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam était accroché à l'arbre. Il le dégaina et dit, as-tu peur de moi? Il lui dit non. Il dit, qui te protège de moi? Il dit Dieu. Et dans la version de Abu Bakr al-Ismaili, dans son recueil de hadiths authentifiés, il dit, qui te protège de moi? Il dit Dieu. Le sabre tomba alors de sa main et le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam le saisit et lui dit, à son tour, qui te protège de moi? L'autre dit, sois le meilleur preneur. Il dit, attestes-tu qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que je suis le messager de Dieu? Il dit non. Mais je te promets de ne plus te combattre. Il lui rendit sa liberté. Quand l'homme revint à ses compagnons, il leur dit, je reviens à vous de chez le meilleur des hommes. Hadisa mina ka bɔ Jabir ma Ala ka jɛma ma a ko n taala kɛlɛda la ni kira ye ne man kisi ma najidi fan fɛ tumana mina kira segila ka bɔ o yɔrɔ na anw fana segila n'a ye kira segila ni anw ye ɲɔgɔn fɛ an dun bɛ ɲɔgɔnmɛ jamakulu min na o nana ka na ku anw na kuru sira dɔ la yiri ka ca yɔrɔ min kira alayhi salatu wasalam a jigila yirisuma dɔ kɔrɔ mɔgɔw yɛrɛkɛla ka taga yirisumaw kɔrɔ ka taga i la kira y'a ka famuru bɔ ka dulon yiri la an bɛɛ sunɔgɔla an bɛ sɔn min kira bɛ an welela k'a fɔ a ye na an nana sɔrɔ tukɔnɔ arabu dɔ bɛ kira kɛrɛfɛ kira ko a ye cɛ in filɛ ten k'an to sunɔgɔla a nana ka na n ka famuru ta k'an lakunu n kununa ka ye famuru b'a bolo a ko n ma o jɔn bɛ ni i tanga ka bɔ n ma n ko Allah n k'o fɔ siɲɛ 3 kira ma cɛ in lajaba a ye cɛ in to yen a sigila lakali wɛrɛ la Jabir ko an tun bɛ ni kira ye an taara se yirisunba dɔ ma an bɛɛ jigila suma kɔrɔ filangafo dɔ nana kira ma ka kira ka famuru ta a tun dulonin de a ko kira ma o i bɛ siran ɲɛ wa kira ko ɔn a ko jɔn b'i bali ka bɔ n ma kira ko Allah Abubakar ka lakali kɔnɔ a ko kira ma jɔn bɛ n'i bali ka bɔ ne ma kira ko Allah a y'o fɔ min kɛ kira y'a fɔ ni limaniya min ye famuru binna kira ye famuru ta a ko bon sisan ile jɔn bɛ n'i bali ka bɔ ne ma a ko kira ma kɛ an fila sɔrɔ la sɔn hɛrɛma ye kira ko ma yala i bɛ seereya ko tigi wɛrɛ tɛ m'a fɔ Ala wa a ko ɔn a ko i bɛ seereya ko ne kira ye kira le wa a ko ɔn mɛ n kɔni b'i layiri di n t'i kɛlɛ tuguni n tɛ fara mɔgɔ kan minnu bɛ n'i kɛlɛ kira ye cɛ to yen a tagala tumana min na cɛ sera a ka mɔgɔw ma a ko a ka mɔgɔw ma o walahi n bɔra cɛ min fɛ cɛ nin ka fisa ni mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ye ne de tun bɛ fɛ ka faga famuru kɛla a bolo a ma sɔn k'an faga k'an to yen. Donc ce chapitre nous parlait de la foi convaincue, de la certitude. Le musulman doit avoir la foi, la certitude en Allah. Et ça doit venir du cœur. Et le musulman doit se remettre à Allah dans chaque situation. Mais comment est-ce que ça peut venir? Si tu ne connais pas Dieu, si tu ne comprends pas ce que Dieu même te dit, sa parole, si tu n'adores pas Dieu pour avoir la nostalgie de la foi dans ton cœur. La foi, ce n'est pas seulement la parole. La foi, c'est quand, en faisant les adorations, Dieu te donne une sorte de nostalgie. Dieu te donne une sorte de puissance, de lumière dans ton cœur. C'est avec ça que la foi vient. C'est avec ça que la certitude vient. Ce n'est pas avec la parole seulement. Et en accomplissant les actes obligatoires seulement, les 5 prières par jour, le jeûne 1 mois seulement dans l'année, ça ne peut pas venir. C'est après les actes obligatoires, les 5 prières par jour, tu fais beaucoup de nafila, beaucoup des actes surrogatoires. C'est après le 1 mois dans l'année que tu fais beaucoup de jeûnes, beaucoup de zikr, méditer sur la puissance de Dieu dans l'univers. C'est avec ça que la foi convaincue va venir. Qu'Allah nous donne la foi convaincue, qu'Allah fasse qu'on puisse se remettre à lui dans chaque situation. Donc, alhamdulillah, ni bon tu qu'on a fait
ole dengania kalimanya ala ma yɛrɛ min bɛ bɔ i dusukun na a tɛ na ni kumakan dɔrɔn ye n ye silamɛya banna n bɛ farida 5 dɔrɔn seli a banna n bɛ sunkalo kalo dɔrɔn sun a banna ninnu bɛɛ kɔfɛ i kan ka ala yɛrɛ ɲini ka lɔn ka miiri ala ka kabanakow la ka miiri ala ye ko min kɛ ani ka nafila caman seli ka zikru caman kɛ ka sun caman don min tɛ farida ye n'o kɛla i b'a ye ala bɛ nɔɔrɔ dɔ bila i dusukun na ka diya dɔ bila i dusukun na limaniya la mɔgɔ si tɛ se ka o gosi i bolo ni situation gɛlɛnw nana i b'a ye i jigi bɛ taga la kan tuma bɛɛ i bɛ bɔ si fana o la an bɛna lɔ nin yɔrɔ na ka dugawu kalan on va s'arrêter ici et on va réciter on va prendre plutôt la doigt de la rupture inchallah ensemble. Ça a été effacé, on n'a pas pu écrire. On va répéter comme ça. Zahabaz Zoma'u Wabtallatil Uruku Wathabatal Ajru Insha'Allah. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla shay'in an taghfira li. On reprend. Zahabaz Zama'u Wabtallatil Uruku Wathabatal Ajru Insha'Allah. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla shay'in an taghfira li. Hier nous avions promis qu'aujourd'hui on allait apprendre la troisième dua. La troisième dua, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Il est déjà l'heure, on va s'arrêter ici. Demain, Inch'Allah, non seulement on va prendre la troisième dua, mais on va donner un cours sur les hadiths, concernant ce hadith. Il y a des personnes qui nous découragent de ne pas réciter cette dua. Et demain, Inch'Allah, on va expliquer pourquoi on doit réciter. Pourquoi on ne doit pas suivre ceux qui disent qu'on ne doit pas réciter. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, chacun va faire sa dua. Si c'est que tu veux, tu demandes à Allah. Dans quelques instants, on va faire l'azan, Inch'Allah.